Oh, itu jerawatnya bentuk love karena dicuci bapak. Ini makan sekarang kan lagi capek. Mas Ali, Mbak Ellen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal. Alamin, wassalamualaikum ala asyrafil Hatta anbiya Andi. mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Ghazali. jama'in amma ba'du. Akan dari sekolah masih Dari resi sini sama aku. seperti for essence for Abi Hanifin Umidah Honorable Teacher Junior and Senior Laroy Banfida Table my mom, my dad, my family love and my friend. Hello, my name is Pantin di Beatrice. I'm from class 9 Senior High School Laroy Banfida. So today I would like to tell you about is a choke. Jadi so Bapak. coaching of course do Jadi ada yang nonton lagi ada certain